Mas bro. Mas bro. Mas bro, strike mas bro. Mas bro. Halo mas bro, ketemu lagi di channel Bacunger ya mas bro. Hari ini kita mancing lagi mas bro. Ini lokasinya mas bro. Airnya agak keruh. Ya semoga ada ikannya ya mas bro ya. Seperti biasa target kita wader ya mas bro. Dan semoga juga ada lelenya. Ya sudah, tidak usah lama-lama, langsung mancing kita mas bro. Kali ini saya memakai umpan cacing ini mas bro. Biasanya ini umpan paling jitu kalau mancing wader ya mas bro. Pakai kail Daichi nomor 1, dan saya juga pakai timahan. Kita nutul saja ya mas bro, karena airnya lumayan berjalan. Oke mas bro, langsung mancing mas bro. Airnya keruh, biasanya banyak makan ya mas bro. Oke, stop besar mas bro. Besar mas bro. Oke, oke. Waduh mas bro. Mantap mas bro. Babon mas bro. Wah, ini yang kita cari mas bro. Babon. Wah, ini dia mas bro. Mantap mas bro. Babon mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Babon mas bro. Oke, aduh lepas mas bro. Oke, strike mas bro. Waduh mas bro, bukan ternyata. Strike mas bro, kecil ternyata mas bro. Kan mas bro. Mas bro. Kecil mas bro. Mas bro. Oke, lanjut mancing lagi. Kita ubah umpan kita ya mas bro. Kayaknya sudah bosen pakai cacing. Coba kita pakai umpan pelet mas bro. Semoga ada makan mas bro. Oke. Oke, makan mas bro. Oh, strike mas bro. Mantap mas bro. Ini mas bro, kecil-kecil mas bro, ikannya mas bro. Segini-gini mas bro, mulai tadi mas bro. Yes. Lanjut mancing lagi. Yuk, babonnya mana babonnya? Mas bro. Mas bro.
Mas bro, strike mas bro. Mas bro. Aduh, pas mas bro. Aduh, mas bro. Anu itu mas bro. Lele mas bro. Aduh. Mana mas bro. Pas. Wah, gak jadi strike lele mas bro. Gara-gara lepas. Gak jadi strike lele. Eman mas bro. Mana mas bro. Lanjut pancing lagi. Strike mas bro. Oke, mantap mas bro. Akhirnya strike juga mas bro, walaupun bukan lele. Akhirnya strike lagi. Mas bro, makan setek mas bro, besar mas bro, besar mas bro, mas bro, wah buang mas bro, mantap mas bro, wah buang mas bro. Lanjut pancing lagi mas bro. Oke, langsung makan. Strike mas bro. Strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi. Strike lagi mas bro. Cik mas bro. Mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke. Dia bang. Strike mas bro. Bener kan? Hah? Iya. Cara apa? Ya itu ada umpan atau ada yang mancing itu. Boleh lah. Boh, kuning. Yang di bawah. Oke, strike lagi mas bro. Jat, ben berdadaan aja. Berdadaan apa? Oke mas bro, sudah malam mas bro. Kita sudahi mancing kita hari ini. Perolehan kita mas bro. Wah, mas bro lumayan mas bro. Mas bro.
Mas Bro, banyak Mas Bro. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kita ketemu lagi di mancing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.